Parce qu'il est en train de pleuvoir. Samba de Bigana. Puis là, quand on courant, c'est pas facile. Il y a un courant. Attention. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum à tous les Maliens et Maliennes. Tchornoka Foli c'est Jamanadouma Kosobe. On be befuka bewale nyundo. Bien fanta ani nani fe. Ka Jamanadoum vo Kosobe ni watina abe tchornoka page sans fait ni o tcherno décrypter ko tchornoka wala. Oh, famana ka baro ke nyere ka page kan ka sababu ke nte lafia bala ti. Et au diato nga kuma man chanyi reka page kan mais aba kalama émission qu'on lit avec te tout le temps ouverture média ka chaque jour wa ma nyina li banka no bako faire on va continuer et l'autre jour une émission le fait que intervenir là. Si c'est possible. Donc je lui dis que c'est possible. Doutiki dingue Ousbi Djandja. Ah, Kelekera Dougoumuna à côté de Ousbi Djandja. Oh, il va un numéro de Ninkla Maoui. Il va un numéro de Chima. Il va faire un Ninkla. Combat Ouli. Voilà. Merci. Merci à la John quand même. Ok. Donc maintenant, donc Amani a partagé, amena baro chamanke bif et Francisco Ko, Russie, ani kunungwani émission mga ere bora kaye ni Adam Diko en France. Et voilà. Ok, il faut m'envoyer à la John. Ya me ba chima quoi. Voilà, oui l'autre jour en comment joya ko kuma munka. Ya ko mangando kera vers Ousbi Djandja, ça c'est dans la région de Kaï, dans un cercle de Bafoulamé, voilà, cercle de Bafoulamé. Donc, manga munkera yama duka ushila, anya ye bolu kera ka mugo ko mugo do sarala ere. Donc, on kumano ko dugutiki ka mugo de fana mugo de kumana. Pour le temps, l'ouverture média là, c'est pour tous les Maliens, c'est pour tous les Maliens, voilà. Donc, maoufou ka awali mandon. Oh, nega versi yana nga kuma folo nyebala Madobika carotti et ndaro ça c'est pomme donc pomme verte blanche ni version donné dom na nintara et ni ambassadeur invité un ambassadeur na folie biblai moi nga version de tani nga seka blabla ku bene toroni ni version ko nega version ndike kumna bonda nga nyamiri de ngo ni tara madonga ko fe ite tanye quoi wallahi we nega version de takata sulandre de do wal ma de ha utra sulandre verte de ta kalili. Où est-ce je sais pas, est-ce que c'est pas les caméléons l'été là? Caméléon, tu fais des bamanangala, non-chi. Outra non-chi vertirota, quand on est qu'un versible. A donné selling at demain là, hein, quand il n'est versing, tamika la jet, because on will vérifier quoi. Wallahi, les tellement you couvrir yela dura yela la quoi. Ara, ça dit que aramado moins quoi. Quand la catane a verti. Ani pastek zere verti quand on fait la photo non. Donc ça c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est pour saboter mon costume. Et que l'investi wari na nyaforuyi wallahi billahi uben kuma dabla. Ah uben kuma dabla versi daga gele. Ah jade Istanbul ma fo kosobe Istanbul jade ni sale. Combien mérité ko nga ngam ko kosobe gagné parce que je représente le Mali. Kuma munu be bonda jamana do mal lamé. Donc manga ke koyo et réseaux sociaux. Donc lui il m'a envoyé à une warba de là, à une on y a converti et je pense que coûte $400 nous avoir que tu donnes. Donc moi mi ça au warba la ko blakana ene bodo ou trale ka versi que kata nonji verti blogoro et puis ma barre ya chima mun ya chima nyere balmo l'intérieur do ko che ko mo ki ka versi que ko nonji quoi. Bon en réalité moi ça m'a beaucoup fait mal parce que au début ça m'a fait mal mais après il y a famille nyele là quoi. Ou aramade moyen hein ne ka verser dagele et puis verser bouton makele verser bouton kelendo et puis ni fait le bi et c'est style là c'est ça fait ngura do quoi verser bolé kura ou bon on mana nindo
yaro ko ne te kojugu ye et puis a don yere nya don ata ambassadeur yere ko mais monsieur Ndiaye vraiment tu es très bien habillé ouais il m'a félicité o yere mu ye dunaye o yere mu ye induit o ne félicité ko la ben akanye mais a do chou ne de nyabe nga vesti là avec les réseaux sociaux ka do ta nga vesti ni Soulandre verti ou bien Soulandre abome Soulandre reveo ni Soulandre te noji au vertin do kato il est au qu'est-ce que ça veut dire parfois l'image parle parce que image do be an ni mo ma fo ko ni ya le ba fa ne re nga versi vertini abi Soulandre ke reve ni la e go fa ben nuno koy abi sergal bela ben bedabla wallahi ubi sergal bela ben bedabla yo kuma be fo chorno ma ka kula kuma langolo mais jamana c'est que on dati ni ngo nunjabili nous sommes là jusqu'à un jamana intérêt de dire on bien ka nga jamana information de dire oh do bien non au lieu que information la mais bi ka nyuma ya mu nga jamana yi qui félicite là qui ka photo nyana ma bla ubuti la gushi ngerge hein uta ko juguye quoi génétique là tout est possible ah na uja chewre ukata basa belebele ba verti lota walma ukata kurukara do ni ay yote ça mba fo chogori ça ukato dota kata nega visible ça dit que les gens qui nous mènent une fin nunge ça dit que uta donc na faten nuna quoi habillement ça c'est habillement inférieur mais en bas d'abord kasi ka an yɛrɛ yira sinon ne yɛrɛ t'o maa ye ko ne balilen don veste la dɛ ne balilen veste la dɛ voilà mais quand n'i bɛ jamana ka baara la il faut bien te comporter il faut bien t'habiller il faut essayer vraiment d'organiser les choses i ka kow labɛn ka ɲɛ i k'i ka émission préparer ka ɲɛ parce que maabaw de b'i lamɛn malangolo dɔw b'a la nka maabaw ka ca la maaba caman bɛ minnu b'i lajɛ donc obligatoirement i b'i labɛn ka ɲɛ de an b'an ka nazara minnu bɛ émission que France 24 ni fɛnw kan e tun bɛ veste don na mais est-ce que kusa ne ye ma kusa ne dɛ ne fana bɛ n ka veste don et puis n fana bɛ n ka bazin ba don a banna donc bɛɛ c'est à dire que labɛn ye présentation ɲuman de a ka ɲi et puis bonya b'a la mais vraiment ne tɛ kuma o fɛ o de y'a to bi n ka veste don sinon veste ni kun nege bɔra n na quoi veste ni kun nege bɔra n na koyi veste verti a kun nege bɔra n na walahi n yɛrɛ mana lajɛ mais n ko kuma n ko ka taa veste kɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ ka to ni fɛn ɲɛnama ni veste dagɛlɛnba in ka to ni fɛn ɲɛnama dɔ foto nɔrɔ ɲɔgɔn na o tɛ malangolo ye an ka tɛmɛ nin yɛrɛ kan nafa tɛ nin na quoi ya vraiment je vous mais n bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ n yɛrɛ kanubagaw fɛ n baw fɛ n faw fɛ nin ko de tun kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ye o tun na ne ka nin veste de nege bɔ n na donc c'est pour ka yira an kanubaw la cɛ nin fɛn ninnu kɔni anw tilala ninnu na anw bɛ yan nɔ juste ka baara ɲuman de kɛ jamana ye ka jamanadenw ka kungow fɔ ka faama ɲumanw encourage ka baara ɲumanw na anw bɛ yan o de kama nin waati in na Cɔrɔnɔ bɛ foli lase a kanuba bɛɛ ma n bɛ n kanubagaw bɛɛ fo a y'a partager a b'a kalama k'a fɔ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛna commentaire fitinin kɛ commentaire in o ye ka kuma an ka jamana kan waati in na kow ganbɛ kosɛbɛ anw y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw u ye baara ɲuman mun kɛ u kan ka féliciter a la ka hélicoptère belebeleba 4 san ka na di anw ka cɛdenw ma o ye ko ye ko min bɛ yen ko u kan ka encourager u kan ka fo wa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana marabaaw ye ala ka jamana in ta fanga d'u la ala ka courage d'u la ko in na ala k'u kisi mali kɔnɔ maliden ɲuman o ɲuman bɛ yen ko jamana in ka di ye jamana in ka ɲɛtaa ka di ye n'i ye baara ɲuman mun kɛtɔ ye ni ɲɛngoya ni hasidiya tɛ i kan ka hakili ɲuman de di a la i kan ka bonya de di a la i kan ka a ko encourager ni jamana in jɛra a bɛ diya an bɛɛ de ye ni jamana in cira ala k'an kisi a bɛ k'an bɛɛ de la yan parce que an bɛɛ de ka biyɔn bɛ jamana in kɔnɔ yan mali tɛ fila ye diɲɛ kɔnɔ mali ye kelen dɔrɔn de mali ye kelen pewu de ye diɲɛ kɔnɔ o mali ala de ye anw kɛ maliyɛn ye anw yɛrɛ ka laɲini tɛ ala de ye anw bila ka na diɲɛ kɔnɔ ka an kɛ maliyɛn ye wa ala tɛ foyi kɛ ten an b'o ala fo k'a barikada k'a fɔ on est fiers d'être vraiment des maliens on est très fiers an y'a ye ko caman bɛ fɔ an ka jamana kan les pro-russes les pro-france c'est à dire que faransi maa minnu bɛ faransi jukɔrɔma tonton maa minnu bɛ ko u bɛ Russie fɛ mais aujourd'hui la plupart des maliens caman bɛ yen minnu b'u ɲɛsin Russie ma ko Russie ka na parce que an y'a ye k'a fɔ san 8 kɔnɔna na faransi ka nali anw ka jamana kɔnɔ anw ɲɛ t'a la k'a fɔ n'a sɔrɔla a ye nafa dɔ de ɲɛ anw ka jamana anw ɲɛ t'o la o hukumu kɔnɔ anw ka jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo
on b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka na n'u hakili ɲɛnama ye an b'u kɔ kosɛbɛ hakili ɲumanw ni baara ɲumanw na jamana kɔnɔ c'est très important k'a yira k'a fɔ ne bɛ fɛn fɛn min fɔ jamanadenw ye ce qui est encore plus important o ye an ka kɛ an yɛrɛ fɛ fɔlɔ an ka dusu ta an ka jamana ye nazara ninnu filɛ nin ye u t'an fɛ dɛ n bɛ segin kuma kan dɛ nazara ninnu tulo bilenw u fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ na a kɛra chinois ye o a kɛra hindu ye o a kɛra russe ye o a kɛra français ye o ninnu fɛn fɛn bɛ na jamana kɔnɔ o bɛɛ bɛ n'u ka intérêt kama ça je vous le dis jamana kɔnɔ n bɛna fɛn dɔ fɔ aw jamanadenw ye k'a yira an na k'a fɔ n'an tɛ fɛn dɔ kalama n bɛna yira u la jamana taaɲɛ halako tɛ jamana taaɲɛ tɛ k'a fɔ n bɛna maliyɛnw dɛmɛ u kungo la parce que u ka di n ye jamana ko t'o ye dɛ n bɛna maliyɛnw dɛmɛ u kungo la walasa n ka baraji sɔrɔ jamana ko t'o ye dɛ jamana o jamana bɛ na k'a bɛna aw dɛmɛ u bɛna u ka nafa kama tiɲɛ don dɔ de ka kusa dɔ ye tiɲɛ don dɔ taabolo o ka kusa ka tɛmɛ dɔ ka taabolo wɛrɛ kan donc o de y'a to n'anw y'a ye k'a fɔ ko dɔw nana k'u bɛna an dɛmɛ san 1 san 2 san 3 san 4 yɛlɛma tɛ ka don a la ni jamanadenw wulila k'a fɔ k'u ka taa o kan ka kɛ parce que a tɛ ka nafa foyi ɲɛ jamana ye au contraire anw ka cɛdenw bɛ ka sa kɛlɛkɛyɔrɔw la olu nana anw ka jamana kɔnɔ faransi nana jamana kɔnɔ nin y'a san 8 ani dɔɔnin ye kɛlɛ ma ban nord la a ma ban centre la an b'a ye hali sini djihadistes u bɛ ka faliw kɛ an b'a ye hali sini u bɛ ka taa bin an balima minnu sigilen nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ka taa bin u kan an b'an yɛrɛ ɲininka tari faransi mun nana k'a bɛna anw ka jamana dɛmɛ faransi mun nana k'u bɛna anw ka jamana bɔ bolo la walasa bɛn ni sabati bɛ se ka na anw ka jamana o sabula k'olu de y'anw coloniser ala de y'o latigɛ o kuma se mun bɛ terroristes ye o t'olu ye wa c'est la seule question moi je me pose o kuma se mun bɛ djihadistes minnu ko k'u ye djihadistes ye k'u bɛna anw kɛlɛ o kuma se mun b'o o djihadistes ye o tɛ faransi ye wa maaw t'o faamuya dɛ anw de b'a ye k'a fɔ faransi ye puissance ye n'a fɔra avion b'aw bolo hélices b'aw bolo c'est-à-dire que a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ n'importe comment bon o kunnafoni ninnu aw nalen ni sisan cɛ a dɛsɛ bɛ ka ban taa ka segiw cayalen don kuma camanw cayalen don anw ka cɛdenw an kɔrɔw n'an fa n'an dɔgɔw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la don o don n'an m'a mɛn ko maa 2 sara maa 10 sara maa 20 sara e kuma sɛw don wa n ko hadamadenw don an ka jamana kalifa maa minnu bɛ k'an ka jamana lakana olu ye maa baw de y'an ka jamana kɔnɔ anw tɛ se ka kulonkɛ kɛ o ko la c'est important bon n'a nana ye k'a fɔ ko bi jamanadenw wulila k'a fɔ k'u bɛ fɛ de Russie de ka don jamana kɔnɔ k'u bɛ fɛ Russie o de ka na ka na anw dɛmɛ sabula jamanadenw jigi de karila o de y'a to jamanadenw y'o fɔ wa o kan ka fɔ fana o kan ka fɔ bi o kan ka fɔ sini sabula k'a yira k'a fɔ Mali bɛ sira mun kan bi anw yɛrɛ de ka kungo ye an yɛrɛ ta ye mais n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye bi maliyɛnw an bɛɛ k'an cɛsiri an k'an cɛsiri jamana ye dɛ n'anw sera ka jamana in wuli k'a jɔ an fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi san 100 ɲinan kɔ an tɔgɔ bɛ sɛbɛn tarikuw la an tɔgɔ bɛ sɛbɛn histoire la k'a fɔ ni maa ninnu ni san tɛmɛnen ninnu de ye Mali kɛlɛ kɛ ka Mali ja wa a ti ɲɛ fo maliyɛnw yɛrɛ anw yɛrɛ de k'an cɛsiri an yɛrɛ yan'an k'a fɔ fɛn wɛrɛ f'an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ est ce que maliyɛnw an yɛrɛ b'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye est ce que maliyɛn yɛrɛ anw dalen bɛ an yɛrɛ ka jamana na wa est ce que maliyɛnw est ce que Mali yɛrɛ hinɛ bɛ anw na wa anw minnu ko k'an ye maliyɛnw est ce que Mali hinɛ b'an na o de tɛ yen bi maliyɛn ka patriotisme de tɛ maliyɛn na patriotisme o de banna jamanadenw dusukun na pewu anw bɛ gɛrɛ mɔgɔw la an b'a ye o maliyɛn maalankolon de cayara ka tɛmɛ maa ɲuman kan maa minnu bɛ yen ko jamana hinɛ t'u la o de cayara jamana kɔnɔ ka tɛmɛ maa minnu bɛ yen ko jamana ka d'u ye n'o kɛra jamana min kɔnɔ o jamana au lieu k'o jamana ka taa ɲɛ o bɛ segin kɔ de o donc ne bɛ fɛ fɔlɔ de an yɛrɛ de k'an cɛsiri an ka faama minnu b'an bolo an bɛ dugawu k'u ye wallahi Assimi est un patriote n'i y'a Assimi ka kow jateminɛ wallahi n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye Assimi ka kumaw la 22 septembre nin fɛ a ye kuma o kuma fɔ tu sens que patriotisme b'a dusukun na jamana ka d'a ye jamana taaɲɛ ka d'a ye o maa fasugu ka d'an ye an b'o mɔgɔ fasugu dɛmɛ kosɛbɛ an b'a ka ministre de la défense fo le colonel Sadio Kamara k'a Kamara ko Sadio Kamara n y'a mɛn ko maraka don siya damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'olu ye mun fɔ k'u b'a kɛ marakaw b'o la an bɛ Sadio fo kosɛbɛ ka Sadio waleɲuman dɔn k'a f'u ye u bɛ baara mun na hali bi u ka dɔ fara a kan jamanadenw ɲɛ b'u la an jigi dan b'u kan wallahi nka hali ni ninnu ye fɛn fɛn kɛ anw jamanaden minnu bɛ fɛn fana k'an ka taabolo yɛlɛma an k'an ka kow yɛlɛma n'an ko u k'a lajɛ maa minnu y'an ka jamana nafolow dun anw minnu fana bɛ duguma an fana k'an ka ko kɛtaw ye an ka kɛ jamana fɛ an bɛ kɛ jamana fɛ cogo di
anga laje ambe mana ko mununge nyeshanga jamana muruka dabla anga laje anga barake dawla beki jugo yela maka nyeshi malima nango malikura abidamne belila be ay kani jamana bayin to mbulu ha mali yela nyona jamana babi na fura wo jamana bala koni geleya nasu ndebe onka kosobe ça fait mal hein ça fait très mal ama miro de la tout le temps oui kaka onko koni glala mena kuna korotolero kaka takana ay me akan kono ke aben kono de o ote parce que ale mun na me abna kuma de la kuma ban nun fe nun ya me akan kono quoi comme classe ça na nga versi vertimbo wallahi we retourne versi de la na nga versi bo nga fere kuma ma ko ni versi ko ni ndeni kata caméléon do photo ta ko bloquer fait ni versi bla valeur la de désormais neten bo dongoro minan du semaine kono ma dugo nandeke wallahi na ma bew ma dron ni mun ka du kaka odo de kata ne ka versi saboter na ma be mu ma ko ni o banini ha tama ngono le ga nyeshi ko mo ma tu nyeshi ko ma na fate ko fa ha ça ça dit c'est très grave ma munu nga kulenga ke oton yi quoi yoro ke malin kulenga mankan bi ni wati na quoi kulenga ban nu on na mankan quoi wallahi mo mal la fiale de kulenga ke ube ni la fiara de bi kan kulenga ke o mais e mal la fie ma here soro e mun kulenga ke do le kan bo nga kulenga bawla amanta na zara munu lu klale do koy an no lu e san biduru ke ku jo andi kula donc bara inga nga damine on de folla anga kanga jamana fe anga nga jamana kanu anga ira ka fo anga jamana on de tadu maw makina na nga jamana ko liba tanga dama ni Russie na o ama fo Russie bo Russie na au merci maintenant akado nya ka keta amba fo ni sandama do na ni ko nunga sigi singa na ma sigi singa million de kanga wuliga jo sabati ay Russie na atfana tika no ko la de parce que waro mi na fe do fo tie do mo ni banana ko jugu ki bo ki be ki bana o ibi dese fembe la ni dalendo wala say ga deme ka tagama mado de bila bere dima ki deme wala ibi sense bere na ka wuli ki jo ka ke wa ko sunjata kita ka bere mine ka wuli ki jo ka tama o on be na ko sobe ka bo ka biduma fo ka on kolongolo ka bana joni fe malien yere an yere damo de nyogon bana ka jamana d'Afrique jamana bi maintenant mali nana problème kono amogo bi bere de la bere do kana jo angoro ango bere mine ka wuli kan jo ka se ka bana nyuma ka jamana o bere de kera français ni français nana kale bina o bere dama o sans jeki an balane do o bere na o bere de selero ka on wuli kan jo asiro la ko no meter c'est très simple quoi o bere de selero kan jo ni français bere munda ma ay ni bere mine malien akaw jo a bere bi kari ubina do yere dama o be kari sans jeki ande se me ka bere nyuma so yoro umano yoro bo dana bato la de oh ni mawara ko kabina bere dama ambo fana ka bere chifle ke ambo ka bere chifle ka laje est-ce ko fana ka bere kay o ma nga jamana de fere wallahi on da nga jamana fali jamana chifu ka nyawuri mali kadanye kuju mali kadanye wa mali e fama jamana di je te répète wallahi mali e fama jamana ita do ko mali e fama jamana parce que kuma ba intere yebele na kuma lata derga itoko sino yebele na kuma lata mina fin do fier ni manye ni banye barana sku do be ni manye bake il faut être cultivé il faut avoir vraiment des informations très fiables ko information mi soro choko di fika ta kenauka ikata susula ne chorno tan yere fo me ni tara mali yoro chama be ni taray alhamdulillah o kera yan ne ka don yan mawka ne don yoro ne kunta yoro la muna curiosité découverte a wati ne kuma nga caméra ta kata kidal ni gaw ni tombouctou kana fo mobti marawla ne kuma ta filmer lu ka ngadne ka ko don nga jamana bi chokodi yoro ni bo ko nuna ibi découverte chamanke ibi bo fen chaman kalam c'est à travers ça que ne a don no jaja mali jamana wartiki jamana di o de la ne a don afo jaja nga jamana no yan klanga jamana yi na nye barake kanye wallahi on mo gotu jo machina mo woro de mo bi jo on na on boutebe iba kalama ni ne ko ngom mali fleni
an tɛ fanta jamana ye mais an yɛrɛ de ka jamana kɛra an yɛrɛ de Mali yɛrɛ de denw kɛra sababu ye k'an yɛrɛ bila le pétrin kɔnɔ i b'o dɔn cogo min na imaginez en 1960 yɔrɔ an y'an ka indépendance ta o de la an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de la san 1960 a ma kɛ n tile la dɛ peut-être a kɛra n faw ni mɔkɛw tile la nka maa n'i bɛ ko ɲɛɲini kɛ i bɛ bɔ kow kalama i bɛ bɔ kalama hali ni maa kelen maa fila maa saba fo ka se maa kelen o b'a yira ko tiɲɛ don ko ɲɛɲini hukumu kɔnɔ ne bɔra kalama k'a fɔ ko anw ka jamana waati mun na indépendance bɛ ta o y'a sɔrɔla jamana damadɔ bɛ yen olu fana ni tun ye anw ka jamana bɛɛ tun ye jamana kelen ye Chinois jamana bɛ jata fɛ jamana dɔ bɛ yen ko Singapour o bɛ jata fɛ dugu dɔ bɛ yen bi a bɛ anw yɛrɛ fɛ yen Afrique kɔnɔ yan ni o ye Rwanda n ko kɛlɛ tun bɛ Rwanda mais mun ye Rwanda jaabi parce que Rwanda tigiw sɔnna ka baara kɛ u sɔnna k'u yɛrɛ sacrifier jamana ye bon i b'a ye anw ka jamana an bɛ nin problème na bi san 60 ani san 1 Mali bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba ye an ka jamana bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba ye a bɛ ka kɔrɔ e bɛ ka kɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ ka jamana kɔnɔ kuranko gɛlɛya bɛ ka jamana kɔnɔ e ka jamana a denw dɛsɛ bɛ ka baara sɔrɔ e ka jamana a denw baarandaya kɔsɔn u bɛ ka bɔ u yɛrɛ fa jamana kɔnɔ ka taa nafolo ɲini wali wɛrɛ jamana kɔnɔ o taasiraw ka san 60 kɔnɔ e ka jamanadenw bɛ ka sa kɔgɔji ka wali wɛrɛ jamanaw kan maɲumantɔ ko dan o hukumu kɔnɔ e ka jamana balo ma bɔli kɛ malgré que ala ye dugukolo d'i ma i ka sɛnɛ kɛ o balo ma se ka bɔli kɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko o ye jamana yɛrɛ den jugu dɔw de kɛra sababu ye k'o baaraw kɛ wa sinon k'a fɔ k'a maaw tɛ an bolo an ka jamana kɔnɔ hakilila bɛ maa minnu na ka se ka nin ko ninnu yiriwa wallahi o tɛ anw ka jamana in falen don hakili n ko fɔlɔfɔlɔ n ko maliyɛn de tun kɛ premier ye anw de tun kɛ premier sous région ye anw de tun bɛ sous région maaw bɛɛ da mais k'a ye 1960 kana bila 2021 Chine k'anw de tun bɛ Chine furu ni malo la office du Niger Modibo Keita a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye waati min na o y'a sɔrɔ Chinois tun bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ an ka maakɔrɔw y'a fɔ an ye ko jamana in anw de tun bɛ office malo anw de tun b'a ci ka taa di Chinois ma walasa u bɛ se ka balo cogo min na yarɔ o ye kabako ye dɛ mais Chine bɛ cogo di bi Chine tɛ jate puissance fɛ yan hali Américains bɛ siran Chine ɲɛ bi Chinois ka maaba dɔ de tun bɛ yen u tun b'a wele ko Mao ni ma fili Mao de ko Chinois ma k'aw ye baara kɛ a kana to nazaraw k'u sugunɛw k'aw kan a kana to nazaraw k'u jɔ k'u ka déchets fili a kan a kana to a ka kɛ jugu sago ye diɲɛ kɔnɔ maa tɔw kana k'u bɛna aw dɛmɛ n'o kɛra a bɛ k'u ka jɔn ye Mao de ye nin fɔ n y'a kumakan dɔ kalan livre dɔ kɔnɔ a kana to a ka kɛ jɔn ye ni maa y'i dɛmɛ k'i dɛmɛ i laban bɛ k'a ka jɔ parce que i b'a fɔ a tigi ye nin kɛ i fana bɛ ko dɔ k'a ye nka walasa a ka se ka bɔ o kɔnɔ a ye baara kɛ a y'o yɛrɛ sacrifier jamana ye a y'i jɛ jamana hɛrɛ duman kɔ bɛɛ k'i yɛrɛ di jamana ma o la anw den minnu bɛ na anw kɔ anw mɔden minnu bɛ na anw kɔ olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc bɛɛ k'i yɛrɛ faga jamana ye Chinois ye o hakilila de sɔrɔ ka o de kɛ u yɛrɛ sacrifier u ka jamana ye u bɛ balo bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn fɛ système mun bɛ Mali la fɔlɔ an b'a mɛn fɔlɔ ko Modibo Keita ka waati ko malo tun bɛ di quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tun bɛ jɛ balo la o ko système fana de tun bɛ yen nɔ a waati bɛɛ tun bɛ jɔ malo la ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ faama tɛ yen fantan tɛ yen bɛɛ bɛ yɛrɛ sacrifier jamana ye u nana to ten de Chinois nana baara kɛ mais Chinois ka dugu dɔ bɛ yen n'i y'a ye Chinois siranna u ka dugu dɔ bɛ yen ko Hong Kong n ko anglais ni u karila ɲɔgɔn na o de la o histoire maa caman b'o kalama f'a nana kɛ n t'a dɔn est ce que contrat ko dɔ ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san damadɔ kɔnɔ anglais bɛ ja dugu kɔ bon Chinois tun bɛ siran o de ɲɛ kosɛbɛ u laban kana to ninnu ka anglais ka jɔnya kɔnɔ u laban kana to waritigi jamanaw ka jɔnya kɔnɔ u yɛrɛ bɛ baara kɛ k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mais bi aujourd'hui Chine kɛra exemple par exemple Chine lajɛ Chinois bɛ siran u ɲɛ Américains bɛ siran u ɲɛ Russiens bɛ siran u ɲɛ Français bɛ siran u ɲɛ parce que u sɔnna ka baara kɛ u sɔnna k'u yɛrɛ di jamana ma u ka ɲɛmaaw sɔnna ka corruption dabila ka bɛnkanni wale dabila ka ɲɛsin
u yɛrɛ ka jamana ma walasa don nata la olu den minnu bɛ na olu bɛ lafiya sɔrɔ ne ko o kuma anw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi anw minnu bɛ Mali la bi anw ma pɛrɛ k'an yɛrɛ sacrifier an ka jamana kama walasa an den minnu bɛ na u ka hɛrɛ sɔrɔ anw ma pɛrɛ yan han o kɔfɛ n bɛ exemple dɔ fana d'i ma n'a fɔra o Chine kelen anw ye Chine minnu dɛmɛ 1960 olu kɛra hɛrɛ jamana ye bi nka anw yɛrɛ minnu bɛ yan bi ok anw yɛrɛ minnu bɛ yan bi anw dɛsɛlen don ka jamana anw ka jamana dɛsɛlen ka taa ka bɔ nɔgɔ la fosi tɛ mauvaise gouvernance kɔ fosi tɛ marako juguya kɔ fosi tɛ bengani wale kɔ ka jamanadenw janfa ka jamanadenw tarayi la solution b'a la Thierno bɛ na o de fɔ sisan n b'a ɲini n kanubaga minnu bɛ n ka Thierno déglu k'o ka partager nin ne yɛrɛ hakilataw de ka baro kɛ de temps en temps avec mes abonnés n y'o de fɔ page a dabɔ b'o kama an bɛ to ka masala an bɛ fɛn caman fɔ ni ɲɔgɔn cɛ maintenant olu jamanaw taara u jamanaw bɔra nɔgɔ la bibi in na o le k'anw ka balo di jamana wɛrɛ ma jamana wɛrɛ de balo bɛna di anw ma anw ka balo yɛrɛ a ma se k'anw bɔ fo maa wɛrɛw de ka jamana kɔnɔ balo bɛ bɔ yen ni kana anw dɛmɛ yarɔ ça c'est très grave o kɔfɛ i bɛna ye tuguni k'a fɔ n'i ye Rwanda ta k'a lajɛ Rwanda lajɛ Rwanda kun ye kɛlɛ kɛ jamana de ye o kɛlɛ mais kɛlɛ de kun bɛ Rwanda o maa minnu sara yarɔ Rwanda histoire kɔni Afrique bɛɛ b'o kalama mais bi mais Rwanda wuli bɛ k'u jɔ cogo di bi parce que u sɔnna ka baara kɛ u sɔnna k'u yɛrɛ sacrifier jamana ye u ma sɔn ka to maa si ka jɔnya kɔnɔ u kɔni ye bere dɔ sɔrɔ bere mun kɛra sababu ye n'u ko k'u b'u sɛnsɛn o bere la o bere ka se ka kɛ sababu ye k'u wuli k'u jɔ walasa u bɛ se k'u ɲɛsin jamana ka ɲɛtaa ma cogo min na o kɛra américains ye américains nana bere d'u ma u ye bere minɛ k'u sɛnsɛn bere in na ka wuli k'u jɔ u sen fila kan mais wulilen k'u jɔ tiɲɛ dun ma kɛ fitiriwale ye Amérique ma u nana ban français ka hakililataw ma a nana kɛ sababu ye Rwanda yɛrɛ kɔnɔ Rwandais yɛrɛ hali français minnu tun b'a kalan k'u ka denmisɛnninw kunna n'i ma fili n ka koɲɛ ɲina n y'a mɛn k'a fɔ ko Rwanda bibi na u bɛ anglais de dege parce que olu ko ko olu fana bɛ taa bere mun ɲini yɛrɛ la o ye américains ye ɔ sisan u wulila k'u jɔ nka u ma kɛ fugaro ye u ma kɛ fugaro ye u wulila k'u jɔ u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u taara k'u bila baaraw la u y'u tile jamana ye u kɛra patriotes ye ka ɲɛsin u ka jamana ma u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu sara jamana in ye o tɛna kɛ fufalaki ye donc anw ka jamana fana bi situation dɔ kan bi an fɛn fɛn bɛ balo la an bɛɛ dama ka kan la anw minnu bɛ yen ko anw lamɛnnen don dɔɔni an b'a fɔ an kanubɔ ye hali bi an ka kɛ jamana fɛ an ka kɛ jamana fɛ an ka kɛ an ka jamana ka hɛrɛ fɛ an ka kɛ an ka jamana ka nafasɔrɔ sira fɛ an ka jamana ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an cɛsiri o de la an b'a fɔ maa wɛrɛ tɛna an dɛmɛ maa minnu mana an dɛmɛ an b'a fɔ bisimila an n'u an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka ko caman kɛ u k'an dɛmɛ minnu se t'an ye an ka se k'o sɔrɔ nka o kana bali k'an fana ka maaw u ka dɔ bɔ cɛsiri la u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka dɔ fara cɛsiri kan donc jamana in filɛ nin ye wallahi a bɛ se ka tɛmɛ diɲɛ jamana duman bɛɛ la je vois un certain Salif Coulibaly Salif ko le Mali est 400 fois plus grand que le Rwanda c'est pas pareil Berge Coulibaly mini jabo la tiɲɛ don Mali ka bon ni Rwanda ye Mali ka bon ni Rwanda ye mais anw ka jamana ka bon mais anw ka jamana bonya fɛn bɛɛ filɛ nin ye monsieur Coulibaly a jamana sira o sira kan Ala ye hɛrɛ k'a bɛɛ kan Ala ye hɛrɛ kɛ anw ka jamana zone bɛɛ la tiɲɛ don Rwanda anw ka bon ni Rwanda ye nka anw ka jamana n'i y'a ta k'a lajɛ an ka taa Kayi mara la Kayi mara bɛɛ ye sanu de ye o sanu de bɛ Kayi mara la n'a ko gestion kɛra ka ɲɛ n'a ko gestion kɛra ka ɲɛ n'a ko gestion kɛra ka ɲɛ Kayi mara la yiriwa bɛ se ka na Kayi mara la keɲɛba mun filɛ nin ye fo ka taa se sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn bi Kayi mara la n'a ko gérer la ka ɲɛ ka ɲɛsin Kayi yɛrɛ sigiba bɛɛ ma dugu o dugu bɛ Kayi kɔnɔ u bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hali u mɔgɔw ma jɔ Bamako la o tɛ tiɲɛ ye wa an ka bɔ yen an ka taa Sikaso n'i taara Sikaso mara la tiɲɛ don Mali ka bon ni Rwanda ye mais n'i taara Sikaso yɔrɔ mun bɛ yen ko sɛnɛkɛyɔrɔ ɲumanba don lemuruw ni fɛn caman bɛ yen olu bɛɛ bi sɛnɛ Sikaso kɔnɔ olu bɛɛ bi sɛnɛ Sikaso kɔnɔ Sikaso yɔrɔ ye fo ka taa Wasolo mara la mangoro fo ka taa bila lemuruba ni mandariniw ani pomme de terre olu ɲɔ bɛ ɲɛ yen kosɛbɛ n'a sɔrɔla ko o yɔrɔ fana gestion kɛra ka ɲɛ
wallahi billahi men kali ye Michel Koulibaly Sikasso ko mogo tina jo Bamako yɛrɛ la k'u bɛ taa hali u bɛ taa tunga la Sikasso mɔgɔ sigi bɛ Sikasso la u bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fo anw yɛrɛ minnu bɛ Bamako ou bien anw minnu bɛ dugu la anw bɛ taa fara Sikasso kan k'u dɛmɛ parce que u ka lemuruba n'u ka mangoro entreprise nana bila sen kan entreprise minnu ye nafa ɲɛ Sikassokaw ye a bɛ yiriwa wa a tɛ yiriwa de Nazaraw bɛ bɔ u ka nazara jamana na ka na mandarini san ka na mangoro san anw ka mangoro bɛ taa yanni ka taa feere jamana wɛrɛw la anw ka mangoro bɛ taa ka taa feere jamana wɛrɛw la o ye malo ye n'a sɔrɔla a bilala bala sisan k'a ko dilan k'a ɲɛ faama ɲuman minnu tun bɛ kɔrɔlen k'olu ye hakilina ɲumanw sɔrɔ olu ye a ka ta ka taa feere olu yɛrɛ bɛ na u bɛ avion ta ka na bon o avion minnu bɛ ta ka na n'u bɛna sanni kɛ an ka jamana kɔnɔ yan o nafa anw yɛrɛ bɛ o nafa sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ o nafa sɔrɔ o avion nali o wari bɛ don an ka jamana kɔnɔ o tɛ fila ye yan Michel Koulibaly a lamɛn ka ɲɛ dɛ o ye fila ye c'est pour te montrer que ni Ala ye jamana bonya cogo o cogo a y'a surunya o jamana bɛɛ n'a ka nafa sɔrɔ sira don jamana bonya ti kuma ye dɛ k'a fɔ ko parce que ko c'est pas pareil ko Rwanda ko le Mali est c'est-à-dire que est plus grand 400 fois que le Rwanda c'est vrai mais anw ka jamana bonya n ko fu tɛ koyi anw ka jamana bonya a bɛɛ nafa sɔrɔ sira de e ma mɛn k'a fɔ ko Kanku Musa tun ye waritigiba de ye hali sini o kumaw tɛ fɔ a tariku la hali Amerikɛnw ma sɔn o ma o nafolo bɔra min anw de ye Kanku Musa mɔdenw ye hali bi anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ça ne va pas e bɛ se k'o faamuya cogo di c'est parce que mauvaise gestion de bɛ volonté de tɛ an ka ɲɛmɔgɔw la an ka ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna maa minnu bɛ ko volonté b'u la o de man ca o de y'an bila nin dingɛ in kɔnɔ bi o bon an ka bɔ Sikasso an ka taa Segu ta k'a lajɛ Segu mara office bɛ bi bɛɛ b'o kalama malo bɛ sɛnɛ yen jaba bɛ sɛnɛ yen jaba kɔfɛ hakili la mun wɛrɛ bɛ sɛnɛ Segu mara la parce que Segu n'i ye Segu ta k'a lajɛ ni malo turu banna o ye ɲɔnɔ mara ye jaba baara de bɛ na banangu fana bɛ Segu yen nɔ banangu forow fana bɛ yen ɲɔ bɛ yen malo bɛ yen kaba fana bɛ sɛnɛ Segu ye sɛnɛkɛdugu ye mais ne bɛ ɲininka k'a fɔ n'a sɔrɔla ko ɲɛmɔgɔ dɔ taara volonté bɛ mun na a hakilila b'a la jamana kanu b'a la c'est un bon patriote ne bɛ ɲininka wallahi Segu malo a bɛ Segukaw nafa mɔgɔ sigi bɛ Segu kɔnɔ barawulikaw fo ka taa se ɲɔnɔ marakala fo ka taa se sanni bila ninnu ma mɔgɔ b'a sigida la u bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɛ malo min bɛ sɛnɛ Segu kɔnɔ a bɛ Segu yiriwa a bɛ étage jɔ Segu entreprise bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na investissement baw kɛ malo baaraw kan ka se ka malo doni ka taa feere jamana wɛrɛw la Segukaw b'a nafa sɔrɔ wa a bɛ kɛ sababu ye jamana wɛrɛw an yɛrɛ hali minnu bɛ Bamako minnu bɛ Sikasso olu fana b'a fɔ an ka taa fara Segukaw kan an k'u dɛmɛ o baara la Segu bɛ développer hali mɔgɔ tɛ jɔ Bamako la yan hali mɔgɔ tɛ jɔ ka bɔ k'u bɛ taa tunga la jamana wɛrɛw la o tɛ tiɲɛ ye wa o ye Segu ye ça c'est dans la région de Segu donc Ala ye koba kɛ Segu Ala ma k'a ye office walakatalen don fɛn bɛɛ bɛ sɛnɛ lemuru c'est-à-dire jaba yɛrɛ filɛ nin ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jaba bɛ dun ni min kɛ kaba don hali malo yɛrɛ lajɛ e ka malo lajɛ hali chinois bɛ malo dun malo yɛrɛ filɛ sisan Hindu ka malo bɛ ta ka bɔ Hindu jamana na ka na anw fɛ yen Brésil olu ka malo bɛ ta ka na anw fɛ yen o tɛ maloya ko ye k'a fɔ ni jamanaba in bɛ anw bolo ni duguba in bɛ anw bolo an ka malo ma se ka ɲɛ sinon n'a kun sɔrɔla ko volonté kun kɛra an ka faama kɔrɔ minnu tɛmɛna k'u sera ka baaraw kɛ ka ɲɛ pour hakilina ɲɛnamaw nana ka lajɛ ka investisseur ɲɛnamaw ɲini ka na ka partenaire ɲɛnamaw ɲini u nana an dɛmɛ k'o sigira entreprise bɛ caya Segu ka sababu kɛ ka malo don ba la o ko ma se ka se sɔrɔ mun na parce que faama jugu cayara ko la ka tɛmɛ faama ɲuman kan o de y'an bila retard la bi an ka b'o la an ka taa Mopti parce que i ko ko Mali ka bon ka tɛmɛ ko Rwanda kan plus de 400 fois ni Mali ka bon ka tɛmɛ Rwanda kan 400 fois foyi tɛ kɛ ten bonya in kɔni Ala ye bonya in d'a ma nka a m'a d'a ma ten a y'a ni hɛrɛw de d'a ma n'i taara Mopti yɔrɔ Mopti kɔni an k'o kuma to yen Mopti baara min bɛ kɛ bɛɛ b'o dɔn o ye jɛgɛmɔ an balima bozow n'a sɔmɔnɔw bɛ an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn Mopti ye jɛgɛmɔ yɔrɔ ye bagan mara yɔrɔ don n'i ye Mopti ta k'a lajɛ ko projet minnu nana anw ka jamana kɔnɔ k'a projet caman bɛ yen k'o kɛra an ɲɛma ka yuruguyuruguw dabila ka hakililaw sɔrɔ ka kɛ jamana fɛ Mopti sigiba bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ jɛgɛ bɛ kɛ sababu ye a jɛgɛ bɛ nafolo don Mopti kɔnɔ ka entreprise baw na ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na Mopti kɔnɔ Mopti bɛ taa ɲɛ wa a tɛ taa ɲɛ wa Mopti kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Mopti kɔnɔna na la falaise de Bajangara ninnu ka taa fo Bankas ni Koro a yɔrɔ ninnu ye yɔrɔ minnu bɛ k'u bɛ se ka visiter
tourisme bɛ se ka nani nafa caman y'an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye nazaraw bɛ bɔ u ka jamanaw kan ka taa bajangara ninnu visiter o nafolo bɛ don an ka jamana kɛsu kɔnɔ a bɛ Mali bɔ nɔgɔ la wa a t'a bɔ nɔgɔ la ne bɛ ɲininka o la malgré que Mali ka bon ni Rwanda ye nka est ce que an ka jamana sira bɛɛ tɛ nafa sɔrɔ sira ye wa yɔrɔ n'i bɔra yen kɔni n'i taara Tɔnbɔkutu ni Gawo olu kɔni tɛ o cɛncɛn mun b'an fɛ e fɛ ko cɛncɛn ye fufalaki wa désert in fufalaki tɛ o nafa sɔrɔ siraw de bɛ désert in jukɔrɔ hɛrɛ baden de bɛ désert in jukɔrɔ donc c'est pour te montrer que k'a fɔ ala tɛ foyi kɛ ten ala ma d'aw ma a tilala ka fleuve ka tila ka ji belebeleba fila ti ka jigin anw ka jamana kɔnɔ mais o bɛɛ la difficulté b'anw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ la anw ma hɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ la anw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ko parce que c'est pas pareil que le Rwanda est plus petit que le Mali ko parce que le Mali est plus vaste que le Rwanda. Le Mali est plus vaste que le Rwanda. Le Mali même est plus vaste que la France. Mais je te pose une question. Jamana boya teo, akila o de do. Français ratik le go fois. Ko lubi bara o keni akila de kusino ko na fasoro sara to luga jamana na. Bo ala do na fasoro sara do manga ama akili do ma. Bo na fa jumengera on ngakula. Donc il m'a ka fo Mali fama jamana. Les Maliens ne méritent pas vraiment une citation. Les Maliens ne méritent pas du tout. On t'a mérité ka keta. Hein? On t'a mérité ka keta. Ama nyamo nyamo le soro. Mali bo problème de comment bi. Mauvaise gouvernance de nyonya na ko jamana kono ni ma do ba fi danga de bo de fo. Service ou bekera zoui. Les services publics à club bekera zoui. Akila munu mana na na malla. U ba damene glanga nye. Na glamne glanu nyabalo na folo so o changer. O chayara Mali kono. Mais on gera mumo fasu be dinya kono. On gera mumo fasu ayre halala jamana kono. Fo ka ke juguya anga jamana ma kanga jamana bla ko kateme jamana beka. Sino jamana damaro be Afrique wallahi uluma kusani onyi. Abadi ndise ka ndege nyeshi jamana ma. Sino an kere jamana nunji ma kusana yi. Herem bi Mali kono atushi kono. Herem bi Mali kono atan kere jamana yi kono. Ali ko wajibu ga jamana kono. Me ko wajibu ga jamana kono nga Allahu akbar. Wallahi sanu mo ba fo ko Afrique du Sud ni Ghana de olu de kɔfɛ daro ko Mali de deuxième sanu na ou bien ko Ghana de kɔfɛ Mali de deuxième sanu na on de premier sanu na diɲɛ bɛɛ mi sigi kɔrɔ fɔ kan sanu bi min Mali la yan nɔ je répète a tɛ diɲɛ yɔrɔ si u b'o kuma ninnu fɔ parce que pourquoi o bɛ fɔ dɔ de la ka bɔ n ka plateau kan ko cɔrɔ bɛna fɛn dɔ f'i ye k'i b'a dɔn ko sanu minnu bɛ ta an ka jamana kɔnɔ yan u bɛ taa sanu sɛnsɛn kosɛbɛ de Afrique du Sud ninnu ni Ghana o de y'a to olu kɛra puissance ye sanu ko la parce que est-ce que anw ka sanu baaraw a ko bɛ kɛ a ɲɛma wa kelen. De deux, est-ce qu'il y a un sanu bara moulé n'a pas bon à jamana kono ni toni sanu badem bon à jamana kono est-ce que a jatemino be ka nyama wa est-ce que Mali kan mu zoro ambo soro malgré que est-ce que ko be ka nyama na soro ko be ba do ka ko te ka nyama parce na ko be ka nyama on dit que dien be premier sanu ko la ala ito so ko wajila ala ito so fen jamana ala ito so pétrole la mais ala ya vara so fen bala de on sanu ko badi sanu fen badi wallahi ni jamana inazira ka sanu yɛrɛ baaraw kɛ ka ɲɛ k'a ko kɛ kiliniya kɔnɔ an ka faama kolo gɛlɛnw nana u y'a ko minɛ partenaire mun nana ko bɛna an t'o bali n'u tina u ka na an ka jamana kɔnɔ an n'u ka jɛ ka baara kɛ mais wallahi billahi an k'a fɔ sanu in a bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ nka an de b'a pourcentage ba sɔrɔ dɛ an de bi 80% sɔrɔ a la 80% soit même 90% à 10% a bɛ taa n'a y'a ka jamana kɔnɔ problème t'a la aw fɛ an ka jamana bɛ kɛ fantan jamanaw la aw fɛ an ka jamana bɛ to tigi tɔrɔgɔ la hali an balima minnu bɛ nanzarajan n'u taama nafolo ɲini u bɛɛ bɛ se ka investissement kɛ ka sababu k'o ye o sababu yɛrɛ la maliyɛn bɛ bonya kɔfɛ parce que a bɛ fɔ ko le pays mun bɛ yen ko o de premier sanuko baara la maliyɛnw o maliyɛn dɔ filɛ nin ye a bɛ k'an bolo kunkɔrɔta ye c'est parce que y a la mauvaise gestion ko ninnu tɛ ka k'a ɲɛma de ko ninnu tɛ ka tilen ka ɲɛ a namaratɔ o de ka ca ka tɛmɛ maa mun b'a kɛ tilennenya kan o de nana anw bila ni dingɛ kɔnɔ bi an bɛ analyse kɛ o. Ne bi ni yala fɛn fɛn kɛ i bɛ ne bi yala mun fɛn kɛ parce que au début avant que ne ka baara daminɛ OM na ne bi yala ne bi fɛnw kɛ les documentaires ne tun bɛ documentaires monter ne ka documentaires la ne yɛrɛ bɛ n sigi ne bi miiri ne bi livre kalan mi recherche kɛ j'ai dit mais nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ nin fɛn min nin yɔrɔ nin bɛ nin yɔrɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na mais nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn mais ne nana ye k'a fɔ ne ka conclusion nana ban mun na j'ai vu qu'il y a la mauvaise gouvernance dans ce pays o dɔrɔn de ye Mali problème ye. N'an ye faama ɲuman sɔrɔ sisan an bɛɛ bɛ lafiya n'an ye faama ɲuman sɔrɔ jamana in bɛɛ bɛ kɛ nafolotigi ye a tila bɛɛ bɛ kɛ nafolotigi an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ sisan olu kan ka kɛ bolokoni taamasiyɛn ye mɔgɔw ka yɛlɛnna u b'an kɛ bolokoni taamasiyɛn de ye ka kabakoya na
Mais aujourd'hui, il faut voir le Mali. Il faut voir le Mali aujourd'hui, Janfa. Jamanado yere jamana Janfa. Jamanado yere kera jugu yoka jamana ma. Ka sabu ke u yere poche kono na we. U ka demaya o poche kono na we. Ku nyeshi u yere ka demaya o maka nyina jamana ka nafako. Oka Mali ça. Oka Mali. Est-ce que le Mali mérite tout ça là? 60e ans d'indépendance qu'on fait. Sans bioro ani kele. On mène ngele nous non. On est ngakawa. Hein? Oh, est-ce qu'on est ngaka? Jamana nkono. Mali ni maka. Oui, Kankou Moussa m'a mis c'est ngordoni, mais Kankou Moussa ka histoire kera. Kankou Moussa ka histoire et réalité de. À les États-Unis, Américains sont au mot. Américains ont ba histoire au faux. Comme madok mi djien kono $100. Ani sanu tonu mumbora dugu kono anyet se ka fo. Wa maka yoroshide akera Mali kono kay marala. Je répète Kankou Moussa bora yeli. Wa fo kata djien ba mama soro fo amfle wati muna de djien dara fo sisa. Mama soro mu na fo boya na tay. O modern ni deun. O modern ni o modern mi na ke chogodi. O modern mi se ka na ke ni petren kono chogodi. O modern mi se ka ni petren kono se ka ke. O se ka ke o. C'est parce que mauvaise gouvernance be, volonté balia be, munu bi tagana blanga jamana kono uti jamana fait, ou yere drone de fait. Mais fengele mu se ka ke ne bi na no solution de aujourd'hui parce que bitaye débat de. Amanga fama ko. Ame do ke anga jamana nyemgo munu manguna le colonel Assimi Goïta alaka aw deme jamana imbara la alibi. Ame do ko yi. Ame do ke aw yi. Anyeba la ko volonté bi awla alaka ni. Docteur Shogel Koukala Maïga marabolo nyama ame do kai jamana yi adusubula ame do ke alaka ni buka tasira munga alaka chiyan bangi muni anga jamana na forota alaka maudon munu mata alaku bejeya fama juku kwa mine ko ka dabla ka bo jamana kono chiye ka fo anga na ntake parce que ne balma yi ne karta anga na ma chiyan fo nyoy jamana ko jamana titanya fo ka nyabuli parce que on da kera di ambe islamé jamana kono karsa ni ya fama ala kama on da de kera uye ala ko jamana mun rebe ko le kafiri jamana olu ye sebe ke ka teme on zigle do ya ni ala ko ni kuma ni fen foite jamana tanyeni barate foite jamana tanyeni chien fote faka chien de fo nyoanye odron de seka jamana bon kola wallahi mbika sebe de fo uye chien o de bi jamana tanye anga chien fo nyoanye anga justice comme na kera na manye ka tigi nome o de bi jamana tanye ni kuma jarana ne ba fo jamana foiti africaine Afrique de l'Ouest la no ko mu ngako soni onyi Afrique de l'Ouest mu Afrique de l'Ouest le made jamana foiti Afrique de l'Ouest ko soni Mali wallahi ate Afrique de l'Ouest la te u benu ga nafa soro sirado jamana bi Afrique ko na no arabu jamana nundo fleni mu ga nafa soro sirado titeme agriculture lu ga nafa soro sira nyeshima agriculture ni ko jini ni maw ko jini sene baraw lu bika lu kira wartiki wodila ni Maroc yere takal al Maroc yere leke Maroc you know même Maroc ko saliki ala mun kan est ce que yake o dugunu ya ni tara Maroc ni mata Maroc parce que ko antara lafia bodrono on meta Maroc domuna nous on a tout fait pour rencontrer les étudiants qui sont c'est-à-dire au Maroc on a balmo rencontrer on nous rencontre Gelambula anya ici ka don a donné vidéo kala malien chamanyai avec toute l'équipe de l'ouverture média on a fait Marrakech mais on a tali là on bi jate mineke ne ko ne be dugum na ne be enquête kaka ne rebi marocain do nyinga la ubi kuma chanwone me ne mun jate na ka fo Maroc dugu kono nu nga jamana tamenyo ka jamana libu ga jamana kono wallahi ba fo kibi Europe a jamana ni cheka a jelendu a propre lendu iba Europe fin be organiser lendu wa mo ba jamana nu ngono ubebe ka sharia obuya ne ka clé damado kono ne enquête ke migre marocain na munu be mun nyinga mi question pose fu kuma la fo wa ko ne ka kuma ka cha ne ba ngo kuma ka chango tinya do ngo mi fenga ko doni parce que kani vana ka jamana ka auta nyoy vana ka jamana ka temo utaka parce que j'aime mon pays nga jamana ka di mais arrivé dans ce pays ne ka nyingalu na mutara café nuna ne gere la marocain na ame nyingal ke ne ba fuye ne ko ka jamana anda fa soro sray dme u chamanda bi bala agriculture de la ni o sene wa fa ko luka sene de kemeka na fa banyoy ani kokoji o ko fe o bara muna nyana unana alaje ka médecine blanc en valeur ni o furakelu yi on a malien club bébé ta ta furake on a furu bébé ta di Tunisie nous Maroc de ni jamana nous ça fait très mal ça fait très mal ouais ba so la jamana nous Maroc nous ani Algérie nous ni Tunisie
a dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen c'est des Maliens dɔw bɛ baara k'a dɔgɔtɔrɔso la Maliens dɔw bɛ baara k'a dɔgɔtɔrɔso la mun y'o kɛ o Maliens taara baara la yen mun na parce que sérieux t'an ka jamana kɔnɔ yan an ka faama minnu bɛ yan sérieux tɛ sérieux tɛ yen nɔ o dɔrɔn de ye u boli ka taa o jamana ninnu kɔnɔ o u bɛ t'olu kɔnɔ de ka taa hɛrɛ ɲini u b'a fɔ ni an ka jamana yɛrɛ tɛ ka nafa s'an ma n'an ka jamana yɛrɛ tɛ ka valeur don an na an ye kalan mun kɛ walasa an kana se ka hɛrɛ se an balimaw ma an badenw ma an bɛ taa di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma o de y'anw bila nin pétrin kɔnɔ donc ne y'a ye k'a fɔ Maroc jaja Maroc ka nafasɔrɔ sira ye agriculture sɛnɛ kɔgɔji minnu bɛ yen anw ta ye jumɛn ye ne ko Mali ta ye mun ye sanu bɛ yan dugukolo bɛ yan sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman bɛ yan baji bɛ yan an bɛ jɛgɛ mɔ wa an bɛ jɛgɛ mun sɔrɔ an ka bajɛgɛ ka ɲi ni kɔgɔji jɛgɛ ye ni kɛmɛ jɛgɛ mun bɔ Mali la n'u b'a fɔ ko bajɛgɛ o jɛgɛ yɛrɛ de ye jɛgɛ yɛrɛ a jɛgɛ ka di kojugu dumuni bɛɛ kan wa o jɛgɛ yɛrɛ wari ka ca hali kɔfɛ jamana ninnu na ka tɛmɛ an ka kɔgɔji jɛgɛ ninnu kan n'a sɔrɔ anw ye baarakɛlaw ye k'anw ye an ka nin bajɛgɛ ninnu bila en valeur wallahi bozow ni sɔmɔnɔw dɔrɔn de dɛ fulaw wo dɔgɔnɔw wo dɔgɔnɔw fo ka taa se marakaw ma Malien bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ aujourd'hui olu ma bila bala pourquoi manque de volonté c'est-à-dire que manamanako o dɔrɔn de kɛra donc moi je pense qu'aujourd'hui Mali bɛ sira mun kan bi an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ye su ni tile Ala k'an ka jamana sigi a danbe ma quoi Ala k'an ka jamana sigi a danbe ma je vais vous dire quelque chose vraiment an bɛ dugawu kɛ kojugu Malien yɛrɛ an ka ko bɛɛ ye dugawu ye dugawu ka ɲi nka m'a ɲini hali bi an ka dɔ fara baaraw kan an ka dɔ fara cɛsiriw kan an ka dɔ fara tiɲɛfɔ kan ni mun kɛra n'a ma ɲɛ an k'o fɔ ni mun ɲɛna o ka fɔ ni mun ye baara ɲuman kɛ jamana ye an k'o fɔ parce que an bɛ yan jamana ko de la an tɛ yan ɲɔgɔn musalala an tɛ yan o la dɛ ne yɛrɛ bɛ foli bila n yɛrɛ kanuba bɛɛ ye ka ule de Brest fo ka wale ɲuman dɔn n kanuba belebeleba dɔ a bɛ Faransi dugu dɔ bɛ ko Brest ule de Brest ale Ahmed Jam Semega dɔgɔmuso don a kɛra cɔrɔ nɔfɛ a kɛra ouverture média fɛ an b'a fɔ ye Ala k'a kisi Ala ka hɛrɛw caya ma Maliens k'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw an bɛ dugawu k'u ye minnu b'an kɔnɔ bi an bɛ dugawu k'u ye kosɛbɛ an bɛɛ ka hakilina ɲɛnamaw d'u ma an k'u dɛmɛ kosɛbɛ an k'u dɛmɛ hakili ɲumanw na a bɛ kɛ sababu ye ni hɛrɛ mun sɔrɔ la anw bɛɛ b'a sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ bɛ n bala yan nɔ Awa Jalo n ka foli bɛ bila ye kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ye Ala k'aw kisi Ala ka tunga ja aw la anw kɔni bɛ ka bɔgɔ foroko yan nɔ Mali la yan aw minnu bɛ yan ko aw minnu bɛ nazara jamanaw la a bɛ sigi waati min o k'a sɔrɔ Mali jara o de y'anw ka laɲini ye e ka nin kamalen ye ko Baba Goumane ko il faut aller cultiver là-bas il faut aller cultiver quoi là-bas toi tu penses que est-ce que toi est-ce que bɛ ne dɔn i bɛ n ka kow dɔn wa n'i bɛna fɔ ko il faut aller cultiver là-bas il faut aller cultiver quoi là-bas yɛrɛ fɔ de man ɲi sinon ne ye fɛn caman kɛ kɔrɔlen dɛ derikɛ ne ye fɛn caman kɛ ne ye misi gɛn ɲɛ bɛ ne na tan ne ye misi gɛn dɛ ne ye sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ ko bɛna waati de don bibi na an bila mɛ jamana de ka baara la ka kunnafoni ɲɛnamaw ɲini dɔrɔn ka jamanadenw informer ka ɲɛ très bien walasa an ka jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ bon ne na mi jɔ ko il faut aller cultiver là-bas donc ka yira k'a fɔ an bɛ foli lase vraiment ala an ka magistraw ma an b'u fo an ka sariya baarakɛlaw u bɛ baara mun Ala k'u bɛɛ kisi Ala k'u kisi Ala ka tiɲɛ bange u bɛ mun na Ala ka tiɲɛ bange a kɔnɔ anw b'o de nɔ ka jamana in sigi a danbe ma sinon Mali tɛ fantan jamana ye je vous répète an tɛ fantan jamana ye dɛ wari min b'an ka jamana kɔnɔ a tɛ nin jamana ninnu si kɔnɔ différence o ma kɛ foyi ye sɛbɛ kɔ u ye sɛbɛ de ta ka tɛmɛ an kan dɔrɔn a banna u ye sɛbɛ dɔrɔn de ta ka tɛmɛ an kan o dɔrɔn de différence donna n'u cɛ donc moi je pense que anw bɛ yan jamanadenw de ka baara la an bɛ jamanaden bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn mɔgɔ kɛra cɔrɔ nɔfɛ minnu tɛ cɔrɔ nɔfɛ o de bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ hali bi jamana ye Ala k'a don an sago la mais jitaba fo kosɛbɛ ouverture média kanuba dɔn fo Faransi Ala ka kisiw kɛ jitaba Ala k'i kisi n bɛ foli lase Fatumata Batuli Ɲani c'est une grande dame n b'a fo kosɛbɛ ko ouverture média ka d'a yɛrɛ kosɛbɛ grande dame don ale bɛ dɛmɛ lase kosɛbɛ orphelinaw de la a bɛ fantanw dɛmɛ a bɛ dɛmɛ lase maa minnu bɛ Batuli Ɲani dɔn a y'a fɔ ko cɔrɔ ka foli bɛ sa ye ko cɔrɔ bɛ k'a fo yan n b'a fo a ka jamana jɔ la kosɛbɛ k'a fɔ a ye Ala k'u sara u kɛra ouverture média fɛ u kɛra an fɛ Ala ka bɛɛ t'u yɛrɛ ye Ala ka kisiw na ko la k'a fɔ u bɛ dɛmɛ minnu na jamana ye Ala ka u sara parce que ale fana orphelin de b'ale bolo ni ma fili a ka jɛkulu tɔgɔ ko
ambi ko ou je ne sais pas jekulu ba bolo en même temps ani tulis communication ya ga yoro amba ya beta orphelinat de la munu somogo sara deviti nu kata de me balla suma ale fana ka bara de blamola wallahi ala ka sara batuli nyani ala ka kishike ka foli la c'est Papou Jarama le plus jeune architecte du Mali na ga yoro to ko comète blanche ale fana ya kanu ba belebele bay parce que tiɲɛ de ka di ninnu o de y'a to u b'an soutenir tiɲɛ de ka d'u ye tiɲɛ ka d'u ye kosɛbɛ an bɛ Papou fo k'a jara ale de bɛ vɛsi dagabanaw di yan ale de bɛ vɛsi dagabanaw di yan nka nin vɛsi ye n yɛrɛ kanuba belebeleba dɔ de bila ka di yan n'u y'a vɛsi vɛrɛtini bila ko k'a ni caméléon bɔlen don mais ma se ka bon ma se ka n da don u da la quoi o ye ja de Istanbul de ja de Istanbul m'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ka fɔ a ye vraiment o bɛ Istanbul Turquie malien fɛn fɛn bɛ ala ka bɛɛ kisi Turquie non ala ka kisi u na ko la an bɛ jamanadenw fo Congo Brazzaville an ka foli bɛ bulu ye kosɛbɛ an ka foli bɛ bulu ye an ka kan ka jamana fɛ an ka dugawu sama an ka jamana ma an ka jamana in an ka hakili ɲɛnamaw di maa minnu b'an kɔnɔ nin waati in na u bɛ sira ɲuman kan an ka dugawu kɛ hali bi ala ka ko ɲɛ u bɛ sira ɲumanba de kan walahi je vous répète u bɛ sira ɲuman kan dɛ an b'a fɔ ala ka ko ɲɛ ala ka ko ɲɛ ala ka ko ɲɛ kosɛbɛ ala k'u kisi juguw ma n'an ka hɛrɛ bɛ maa min bolo ala ka o ɲɛsin an ma ala k'o ɲɛsin an ma vraiment o de y'an ka dugawu ye su ni tile ka foli lase nin waati in na n yɛrɛ ka directeur belebeleba fila ma Buba Jara ne o ye Cheikh Tidiane Jara ye Ti Jara n b'a fɔ kosɛbɛ ani Yusu Mangara an ka foli bɛ bulu ye kosɛbɛ ka n ka marakakɛ faama fo ni o ye Mamadu Jɛfaga a yɛrɛ ka mariage surunyana ala ka kɔɲɔ don yira an na Jɛfaga an bɛna taa banfula don Jɛfaga kunkolo la ka bazɛn belebeleba don a kan na ka taa zamɛ dun ka taa sogoba kɛ zamɛ kan k'o dun a ka mariage don o sera ka ban ala ka kisi na ko la en même temps ka foli bila n yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ la ouverture média ye bɛɛ de ta ye an bɛ segin a kan a ye t'aw abonné kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ ka t'i abonné an bɛ foli lase n yɛrɛ kanubabaw ma ka foli lase Habib Thiam ma fo France n ye Habib Thiam fo kosɛbɛ a y'a fɔ ko Cɔrɔna ka foli bɛ bila yan Habib Thiam n b'u bɛɛ fo France yen nɔ ani Touré ninnu n b'u bɛɛ fo n ka foli bɛ suba CDR mamakulu bɛɛ n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase an balima minnu bɛ Libi an b'u fo o don ko dɔ u ye vidéo dɔ ci ma an balimamuso dɔ a bɛ kasi la a b'a la ko ale bɛ ka Cɔrɔnɔ ɲini ka dɛsɛ ale ma se ka Cɔrɔnɔ sɔrɔ ale ye Cɔrɔnɔ ɲini ka dɛsɛ a ma Cɔrɔnɔ sɔrɔ a kɛra sababu ye artiste dɔ bɛ yen ko Van Guitar o de kɛra sababu ye ka ne n'a bila contact la à travers un autre journaliste qui s'appelle Donɲuma Jara Donɲuma Jara de fana ye ne n'a bila contact la Libi muso in bɛ kasi la muso in bɛ kasi la ko u tora mɛ Libi k'u balimamuso dɔ bɛ yen k'u y'a kɔnɔma ta ka a fili mobili kɔnɔ ka taa n'a ye a y'an tɔɔrɔ kojugu an bɛ ka ko ɲɛɲini an bɛ dugawu kɛ an balima minnu bɛ Libi an b'a ɲini an ka faamaw fɛ k'u kɔfilɛ an balima caman de bɛ Libi u bɛ k'an wele k'a fɔ an ye k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u dɛsɛ bɛ ka bɔ u bɛ fɛ ka bɔ de dɛ k'u yɛrɛ ɲini u dɛsɛ bɛ ka vol sɔrɔ ka bɔ u bɛ k'an wele k'a kumaw fɔ an ye nka an bɛ fɛ an ka ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ k'a ko la kosɛbɛ k'a ko ɲɛɲini anw yɛrɛ bɛ ka investigation k'a la k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ sinon u bɛ degun na dɛ u bɛ tile k'an wele u bɛ kasi u bɛ kuma caman fɔ maɲumantɔ ko dan ni se tun bɛ ne yɛrɛ ye ko hélicoptère ou jet privé tun bɛ ne bolo ne tun b'a jet privé ta walima hélicoptère ta dɔrɔn ka t'u ta ka na nka malheureusement ala m'o nɔgɔya Cɔrɔnɔ ye fɔlɔ parce que ne hinɛ ka bon kosɛbɛ ne mana ko yɛrɛ maa yɛrɛ de mɔgɔ dɔ bɛ ka bin dɔ kan walima ko dɔ bɛ ka kɛ na ne tɛ kasi mɔgɔw ɲɛna mɛ ne bɛ taa n sigi kɔnɔna de la ka kasi tellement que hinɛ ka bon ko dɔ bɛ tɛ se ka supporter quoi wallahi foyi m'o se ne ma jamana kanu kɔ foyi m'o se ma jamana kanu kɔ vraiment donc k'a yira k'a fɔ hali bi an bɛ foli lase mun ye Massa Kulibali min Massa Jakite min Massa fo États-Unis Massa Lagare n ka foli bɛ s'a ma Cɔrɔnɔ kanuba belebeleba dɔ a bɛ États-Unis d'Amérique Massa Jakite n b'a fɔ kosɛbɛ 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 ka foli bila Massa ye k'a fɔ k'a Jakite ko ala k'an to ɲɔgɔn ye kanu na ka foli lase mun ye Sunkalo Kulibali ye n bɛ Sunkalo fo Espagne an ye n ka foli lase Sunkalo Kulibali ma a bɔra Espagne a nana ka bɔ Espagne depuis aéroport la a ye ne wele ko Cɔrɔnɔ n natɔ de filɛ Mali la ko kelen de bɛ n kunkolo la ka se ka ye ka se ka ouverture média mɔgɔ ye a nana an n'a ye ɲɔgɔn ye photo ta an ye baara kɛ a ye dugawu sama ma ko Cɔrɔnɔ wallahi aw de b'an bɔ ɲɛnafin na ne bɔ o bɔ baara la ne bɛ n ka de ka émission k'a la k'a bila télé la k'a lamɛn fo ka dugu jɛ n ko ye kanu ye sa ala ka kanu to an cɛ ala ka kanu to an cɛ bɛɛ ma kɛ maa fɛ vraiment bɛɛ ma kɛ maa fɛ ni maa mun kɛr'i fɛ vraiment i kan ka o tigi minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i kan k'o tigi minɛ kosɛbɛ bɛɛ ma kɛ ala kira fɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ anw fɛ
ɔ maa minnu kɛr'i fɛ maa fitinin minnu bɛ n'i kojara olu ye olu kɔni i fana bɛ bolo olu kɔ de o i b'ala ye diɲɛ da bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ mais ne yɛrɛ cɔrɔ alhamdulilayi ne b'ala fo k'ala barikada maliyɛnw kɛra ne fɛ kosɛbɛ ni ne yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ ka ban maa dama min na ka na ne féliciter n ka baara la ka courage dɔn o de ka ca parce que an ka baara ouverture média la an bɛ maaw dɛmɛ an bɛ don fantanw jigi kɔrɔ an bɛ collecte kɛ ka di fantanw ma ka mɔgɔw bɔ hali kosɛbɛ an taara cɛkɔrɔba mun ka so kɔnɔ an bɛna retour kɛ fa bɛ so kɔnɔ a ko k'a ka denbaya ma dumuni kɛ mais grâce à vous minnu dara n na n'u ye wari caman an taara ka wari di cɛkɔrɔba ma u ye so sɔrɔ ka ban a denkɛ ye baara sɔrɔ grâce à nous et grâce à vous aussi aujourd'hui o bɛɛ ye yɛlɛma ye ko dɔ la hali n'an ma se ka dɛmɛ lase bɛɛ ma mais an fana b'an seko n'an damayira kɛ bon maa caman y'o dɔn an ye mais dɔw fana bɛ olu m'o dɔn an ye dɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu jigi olu diminiba de don an kɔrɔ n'u y'a ye f'u bɛ suruti u b'a fɔ ko aw t'aw yɛrɛ dɔn o bon ne bɛ yɛlɛ o fɛn ninnu na parce que n'i bɛ nin baara ninnu na i bɛ fɛn caman faamuya quoi fɔlɔ-fɔlɔ an tun b'a mɛn ko bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ko jugu bɛ bɛɛ la mais anw ka baara in de la i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko juguya ye tiɲɛ ye quoi i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la adamaden dɔw bɛ yen i ko tɛ se ka jɔ ye fo ka diɲɛ wuli u b'i nɛni u b'i dɔgɔya u bɛ fɛnw f'i ye mais ainsi va la vie an bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ ye anw bɛ baara min na dɔrɔn ala kana an fili ala kana an fili fiyewu an b'o ɲini ala fɛ ala kana kɛ jugu ye an ka jamana ma an b'o ɲini ala fɛ hali bi parce que ŋaniya min b'an na o ye jamana jɔ ŋaniya de o de la an cɛsirilen don ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma o de la an cɛsirilen don ka wulikajɔ kɛ k'an ka jamana bɔ bolo la walahi minnu bɛ yen k'u b'an ka maaw bila fili la parce que an b'a ye caman b'a fɔ b'an tɔgɔw tiɲɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw yɔrɔ dɔw bi o kuma ninnu anw tɛ mɛn o kan o de la an b'an kanubaw informer tout le temps n'a ye kuma o kuma mɛn an kan ou bien ni mɔgɔw bɛ ka nkalon k'a fɔ ko ni ouverture média ye ni mɔgɔ parce que ouverture média bɛ taa de vraiment an b'aw supplier a ka gɛrɛ an na on est disponible a k'a ko ɲɛɲini o la an bɛ aw la faamuya parce que baara in kɔnɔ maa dɔw fana de bɛ yen olu bɛ maaw bila fili la juguya bolo u tɛ fɛ maaw ka kan fɛ u b'an bila fili la a fɔlɔ u ko ko an ye kuma caman fɔ ka tɛmɛ a fɔlɔ u ko Bubu Sise y'an san yɔrɔ an kumana o kan plusieurs fois Isufu Mangara ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kumana o kan ka caya an ye explication ba dɔ mais hali sini dɔw tɛ ka dɔw la u ɲumana ko Bubu Media ɔ an nana ni preuve ye a émission na ka preuve yira k'a fɔ n k'an di maa si ka baara la walahi anw de fugaru yɛrɛ anw de ma ka baara la an b'an yɛrɛ de ka baara la wa an ka baara de bɛ k'an nafa fana an tɛ maa ka baara la yan wa an bilalen tɛ maa ka baara la anw bɛ jamana ka baara la an ka jamana de ka d'an ye o de la an bɛ k'o kɛ nka u ye maaw hakili tromper a dɔw yɛrɛ la maa dɔw yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw bila fili la ko Bubu Media Bubu de bɛ wari d'u ma a bɛ kɛ tan an ye plainte dɔw tigi kama ka taa n'o tigi ye polisiw fɛ yen an selen yen nɔ a tigi y'a dala cɛ a ko tiɲɛ la ko preuve t'ale bolo an ko bɔn e ko Bubu Media i ko an sanna i ko an bɛ tan où sont les preuves a ko walahi k'ale yɛrɛ b'a mɛn maaw da an ko kuma e b'a mɛn maaw da e bɛ da la ten anw m'an tɛgɛ kɔrɔta fan bɛɛ anw m'an tɛgɛ kɔrɔta fan bɛɛ walahi an bɛ jamana ka baara la wa an bɛ dɔ fara o cɛsiri kan kosɛbɛ an bɛ dɔ fara o cɛsiri kan k'a fɔ hali bi ala ka tiɲɛ bange ko mɛn o mɛn a tiɲɛ bɛ bange a mɛn o mɛn a tiɲɛ bɛ bange donc an bɛ a yira k'a fɔ hali bi mun ye Cɔrɔnɔ yɛrɛ kanubagaw ne b'u bɛɛ fo n bɛ n yɛrɛ baw fo kosɛbɛ k'an faw fo ka n dɔgɔw fo minnu kɛra an fɛ diɲɛ fan naani fɛ n ɲɛ b'a la dɔ bɛ k'a fɔ ko docteur Kebu ka information n terikɛ docteur Kebu a ka managerw ka numéro bi sɔrɔ n'i taara u yɛrɛ ka page kɛ i b'a ka staffu ka numéro i b'u wele u bɛ se ka information d'i ma actuellement quand même docteur Kebu ma ye a yɔrɔ dɔnna nka a ma ye fɔlɔ u mɔgɔ 6 de tun don mɔgɔ 3 bilala a tɔ tora 3 ye mɔgɔ 3 min bila olu de ka wari sara la parce que maa minnu y'u minɛ u bɛ ka wari de réclamer wari ko fo ka wari de di a wari ka ca wari dɔ dira ɔ mun ye Aziz Nemanpa olu bilala ani docteur Kebu ka manager ani mɔgɔ kelen an b'a f'u ye vraiment u hɛrɛ donna ala ka tɔw ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ Aziz Nemanpa yɛrɛ ala ka bɛɛ ɲuman don Bamakɔ yan docteur Kebu yɛrɛ ala ka ɲuman don yan donc docteur Kebu ni mɔgɔ wɛrɛ b'u bolo ye hali bi ko parce que ko wari tɔ ma sara donc ko o ko de bɛ sen kan an bɛ dugawu kɛ ala ka u bɛɛ ɲuman don Bamakɔ ala k'u bɛɛ ɲuman se yan ala k'u bɔ jugu ninnu bolo sinon Tɔnbɔkutukaw bɛɛ wulilen don a ko la k'u jɔ u bɛɛ de wulilen don k'u jɔ a ko la vraiment an bɛ an balima kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase u ma k'a fɔ ala ka bɛn ni sabati n'an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana diya donc o de ye docteur Kebu ka information mais ni mɔgɔ bɛ information wɛrɛ la n'i taara u ka page kan a ka staffu mɔgɔw ka numéro bɛ yen olu bɛ se ka kunnafoni wɛrɛ d'i ma peut-être anw tɛ mun kalama voilà sinon an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ an bɛ ka dugawu k'a yɛrɛ yɛrɛ de mais baasi foyi kɔni t'a la a bɛ ninnu bolo dɔrɔn a problème balannen don wariko de la
waru bolima fait ka waru ka chan quoi yaye voilà donc mais foli la c'est alibi munu sigle do États-Unis ambu fo kosobe mais tata sila fo kosobe tata sila fo États-Unis d'Amérique Missouri nga foli bi sama kosobe fana kera ouverture média fait akera fait kosobe amba fala kana to nyoy foli la c'est vraiment en balmo ma yanfoy la kaw ambu fo am yanfoy la kaw fo kosobe yanfoy la ay raka yore yanfoy la bi wasulu ngaw fo ka fo ala ka wasulu jidi alibi ami selenge kaw fo muriba fo ay raka ngata selenge bientôt selenge kaw korotoro do kan kono an dafale bna do selenge inshallah kata selenge kaw lame kata geru la ka ira ka fo am ya malien beri kama donc ko fe ami fo la se kita kaw ma ami kita kaw fo kosobe michi maiga lebi kitamba kosobe voilà donc en même temps que foula se gaokoma je vois Hassan Touré que ta voix est changer bon changer le j'étais malade donc aujourd'hui tout va bien quand on me grippe donc aujourd'hui Dieu merci quoi voilà donc à mes rendez-vous aujourd'hui ouverture média kama ni bekati abonné kosobe donc aïta abonné red aïta abonné kosobe amena information de bi ko jugu kele ba lebna wole kana bi ko fe Mamadou Kasongeni o yanga ministre de la justice ale tara maison de la presse la maison de la presse nyama fo kosobe banjugu dante barakela do sebekela do wa barkatiki do wallahi ne be segaka parce que depuis banjugu dante nana mamuni banjugu dante ka suru na yinga video aya chi anga présent ma amba fo ko ame do samama ala ka kishi juguma banjugu dante na leni sanja seraka kunga fundila ofran ni baro kunga fundila ofran ma no ngoma de bare ngono juge de ba kono kosobe juge ba de ba kono nga banjugu dante a pu vraiment c'est que journalistes sont ensemble pour faire donc maison de la presse n'y a pas d'aller donc aller de la kunu maison de la presse la journaliste ga yoro la ayira ka fo Moru Kasonge taray no kata communiquer ka fo kubina baraka yoro de dele mo munu be ku nomine na ko ni jamana na forodu itati da kaso doro mare ika so mumbe abi sezi jamana fe ika na faso strafe ba be senatro $1 milliard de dun ou bien $1 milliard kele de dun ika so ni ga bien munu be nu ta milliard damad la ru bebe sezi ou bebe sezi ango yi hakila ni mambade no autorité blala 5 ans o ba to ati da kaso ko doro parce que do bi do kaso la buka peli ga doro bi bo abana o to ga na foro bu anti jano yitukune donc Maru Kasonge ko baro de na damne amba fola donc amina kumu ko Yusuf Mangara na détail chama fola ko fa amina kuma ko mun kera Kenyeba ko koro kera Kenyeba ambi commissaire na po foko sebe ka wale nyimando uteka dara mado kai no amino wala anika nyeshi fenchama ma 16e arrondissement mo fane bala nyimambaro ke ni o kompol nyamele na ka chedun ami nyamele foko sobe ka wale nyimando amina mo fana na bi inshallah amino kuna fonu fana jense jamana mi jogwe barakela amu ko kuna fonu di mo be ki barake ki nyumanke amafo wallahi amu befo et puis on a vu aussi que anga ministre fana ni o imam Jara ni mamu no ni imam kasura ya fo imam Jara ko chorno ko ka ba fo anya ya taranga jamana représenter Suisse tra jamana représenter Suisse vraiment anya ka kuma o anya ka fo vraiment ba fo imam Jara ministre délégué de ministère de la santé là ka bravo bonne chance vraiment amba ami do samu malaka jamana tafanga do ula kosobe ami imam Jara fo la anya ifana marabolo nyama fana ni o shogeli ale fana tara bi Suisse ko bara do bena sigi korko barawka donc utara ale fana taranga jamana representant mi do ke shogeli yere ala ka bara ino ya ayre bolo ala ka sigina yere nyuma kosobe ko sega jamana in défend o de kadon on mo go dron la ko jamana in défendre bana bo el ka mali yere al coton yere al kori yere bi sena jamana kono o kori yere fana bi sega nafa banyai ha nyat seka foko mali yere la sari ke sira ba de be mum ke sababu ye ka jamana in joka nya kosobe ka sira uchaya ka barakero chaya ka feu chaya ka jamana dum bo sengela sera badé vraiment donc je vous remercie beaucoup wa mi segi munga yalla nga kuma dabla ma fo an kanu ba munu bi ouverture média parce que chambi ga message ti mako chorno ay tan débloquer ni ay mo ma bloquer la ouverture média ka yen ndike on peut faire des critiques ami démocratie de là bébé c'est ka critique parce que be quotidien be yo il se ka boy bi chorno critique wa boy chorno c'est que tu es en train de dire ça c'est pas vrai be chorno non vous êtes en train ou bien Yusuf Mangara ou bien Jeff Fagase oui au ko no jago e benika klataro mais quand tu insultes
ni ye neni kɛ ka bɔ dɔrɔn c'est que i bɔra critique domaine kɔnɔ i taara sira wɛrɛ de la bon anw dun tɛ maa neni de ala ye ne yɛrɛ da ne ma deli ka mɔgɔ si ma deli ka ne neni na ne tɛ neni kɛ n tɛ mɔgɔ fani n tɛ mɔgɔ ba neni wa n ka baara o ye kunnafoni di ka kunnafoni jɛlen di wa hali o kunnafoni n tɛ nkalon tigɛ n tɛ nkalon tigɛ nkalon tigɛ man di ye n'i ye kuma mun fɔ k'a bɔra n da kɔnɔ ko n bɔra a kalama k'a fɔ ko non k'a ma kɛ ten n bɛ tila ka segin ka na n ka plateau kan k'a fɔ ah maliyɛnw ne ye kuma dɔ fɔ kunun ko jaja k'a ma kɛ ten a kɛra nin cogo de la a banna donc an fana t'a permettre maa si ka na an ka page kan ka na k'i bɛna mɔgɔw neni mɔgɔw masa neni ka neni juguw fɔ o ye marabaliya ye donc anw dun maralen don anw bɛ fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ wa jamana bɛ taa ɲɛ ni maa maralenw de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ma mara e tɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la e tɛ se ka jamana taa ɲɛ jamana bɛ taa ɲɛ ni hakili ɲɛnamaw de ye ka hakili ɲɛnamaw di ka ɲɔgɔn critiquer ka maa dusu tiɲɛ k'a sɔrɔ i m'a tigi fana a ba neni jamana bɛ jɔ n'o de ye donc an mɔgɔw b'olu de la donc n'an y'a ye maa mun bɛ fana ni baleniw kɛ dɔrɔn an b'i bloquer ka bɔ an ka page kan sabula mɔgɔ minnu bɛ page kan an ka bonya bi maaba caman bɛ page sanfɛ maa ɲɛnamaw caman b'a kan an fa n'an baw caman bɛ page kan minnu y'an fa filaw n'an ba filaw ye donc an tɛ jɛn n'a ye malangolow ka na an ka page kɛ denmisɛnnin page ye ka na an ka page kɛ nenikɛyɔrɔ ye an tɛ jɛn n'o ye n'i nana kunnafoni mun labɛn ni ɲɛ b'a la a b'i ni tiɲɛ a tɛ ɲɛ f'i ka neni kɛ bɔ a kan dɔrɔn i ka taa a banna ni sujet wɛrɛ nana n'o b'i intéressé i bɛ don i b'a lajɛ a banna tu n'es pas obligé d'insulter c'est très clair donc moi je pense que il faut qu'an ka abonnés informer o la kosɛbɛ quoi kunun yɛrɛ Adam Diko ka fɛ la intervention na an y'a ye mɔgɔw ye neni kɛ an ye maa mun bloqué sur a bɛ taa maa 200 o de y'a to anw ka abonné la a yɛlɛli ka gɛlɛn 1 million na koyi parce que semaine yɛrɛ kɔnɔ anw b'a sɔrɔ la an ye maa mun bloqué kuma dɔ la a bɛ taa maa 300 maa 500 kuma dɔw ta bɛ taa fo 1000 personnes na semaine na kuma dɔ la tellement que minnu bɛ neni kɛ an b'u bɛɛ bloqué surɔ yɛrɛ dɔrɔn an ye maa 200 bloqué surɔ dɔrɔn yɔrɔ ça c'est pas bon bloquer du fila a man d'an ye ka mɔgɔw bloqué mais n'i ye neni kɛ an b'i bloqué parce que an bɛ segin a kan don o don k'a fɔ mɔgɔw ye an mago tɛ neni na Adam Diko anw y'a wele k'a ɲininka de parce que anw y'a ye Faransi an y'a ye bɔlɔlɔ ka photo bɛ ja u kan donc on est obligé ka question poser a kunna k'a ɲininka bon an b'a lamɛn de i b'a lamɛn de n'a ye mun fɔ n'a ma t'i jimi sɔrɔ i b'i ka commentaire kɛ i bɛ se k'i ka critique kɛ dans le respect ka sɔrɔ i m'a fana a ba neni donc anw kɔni y'o kɛ bon maintenant neni c'est an ka tabiya donc an bɛ segin o kan k'a fɔ an kanuba bɛɛ hali minnu bɛ cɔrɔ yɛrɛ ka page nin kan ni ne y'a ye mun ye commentaire la mun ye faneni banni kɛ dɔrɔn ne b'i supprimer parce que an ni ɲɔgɔn sira la quoi page ka ca kojugu i bɛ se ka taa page n'i y'a ye i nana page kan c'est pour avoir des informations donc ni mun ma bɛn ma i bɛ se ka critique kɛ bonya ni karama kɔnɔ mais ka mɔgɔ neni o kun neni kun pourquoi i obligé la yɛrɛ tɛ ka commentaire n'i y'a dɔn neni ka di parce que bɛɛ bɛ neni ni tɔgɔ kɛra i la ka ban i bɛ neni o i b'a sɔrɔ il y a des footballeurs ballon-tana dɔw bɛ kuma dɔ la an yɛrɛ bɛ ballon-tana dɔw lajɛ i b'a fɔ Cristiano Ronaldo ou bien Messi n'a ye bi dɔ jɛ dɔrɔn i b'a neni ten k'a sɔrɔ hali ma daba a kama mais i b'a sɔrɔ a ko ka di ye politique mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ko dɔ kɛ i b'a sɔrɔ a politique mɔgɔ ka di nka a bɛ erreur dɔ kɛ i bɛ to i ka so kɔnɔ i b'a neni i dimi kojugu olu bɛɛ bɛ kɛ o anw yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ neni o anw bɛ neni maa baden fɛ so kɔnɔ dɔw b'an lamɛn dɔw b'an lamɛn kuma dɔw o dimi kojugu b'an bila u ka so kɔnɔna na ça c'est pas un problème n'o de b'i lafiya i k'o kɛ nka kan'a kɛ publiquement kan'a kɛ n bɛɛ da kan ça c'est pas bon ce n'est pas bon du tout voilà donc an b'an kanubaw informer la kosɛbɛ ka yir'u la k'a fɔ on est là juste pour donner des informations bon an ye adamaden an bɛ se ka filiw kɛ an bɛ se ka jɛngɛ dɔɔni n'an jɛngɛna an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la mɔgɔw k'an bila tilennenya kan n'an ye information di ni nkalon dɔ b'a kɔnɔ mɔgɔw k'an bɔ a kalama an b'a tilen joona moi je pense que c'est très clair voilà donc n bɛ foli lase bɛɛ ma ɲɛ bɛ n yɛrɛ kɔrɔ sɛbɛ la ni o ye Sisoko le grand Sisoko donc n bɛ Sisoko fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn yan donc ka foli lase jamanaden bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'an ka sponsor officiel fo ni o ye W7 Isu Ɲagandu n'a ka cɛdenw an bɛ W7 minbaw n'a filɛbagaw fo kosɛbɛ ka foli lase mun ye Yarawal an bɛ Yarawal cɛdenw fo kosɛbɛ ka u waleɲuman dɔn ka foli lase Savon Dima fana ma k'u bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ Cɔrɔnɔ b'a yɛrɛ kanubaw fo ka Papu Jara fo Papu Jara ni o ye architecte ye n b'a fo kosɛbɛ a ka foli bi yan ka Masan fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ka foli lase Mamudo Kulibali ma fo Espagne k'ale fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka Faransi ka bɛɛ fo Espagne ka bɛɛ k'u bɛɛ fo ka Fatumata Batuli ɲane fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka barika vraiment ala ka bonyaw kɔrɔta kosɛbɛ ala ka laɲiniw caya ala ka dɔ fara kow kan inshallah ka foli lase Madame Kumare Gaku Simaga ma ale de kɛra a bɔra ka trophée dɔ sɔrɔ kosɛbɛ an bɛna a yɛrɛ invité plateau kan inshallah a ye
femme entrepreneur ou muso munumbe no kubi ko entreprise bubulu. Donc aller de trophée sur Kigali ni au Rwanda ye Afrique be muso mu ya soro aller de nana Mali représente aller de Mali kuna wolo la. Donc o kungorota badi mi madame Gakou fo madame Koumare fo Gakou si magama sobe ka merci à toutes et à tous en ma foyer ala ka hera uchaya ami ñoko soro dans quelques instants ouverture média ka ala ka Mali tanye ala ka Mali bonogola. Au revoir.